Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire combien je suis heureux ce matin d'être là parmi vous et d'entendre votre discours. Et je demande à tout le monde de vous applaudir. J'ai toujours cru en notre pays, et je crois toujours en notre pays. Quand on dit que le tourisme, c'est la première ressource de notre pays, je dis oui, bien sûr. Et les touristes qui viennent ici veulent consommer quoi? Les produits importés? Non. Nos produits locaux. C'est tout simplement les logiques qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il y a des terres ici pour l'agriculture? Je dis oui. Ce pays a besoin de bras pour travailler cette terre. Et cette terre dépendra aux travailleurs. Si on met un jeune pied de loup, cette terre, il va pousser. Ou une autre plante, il poussera. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Comme je l'ai dit l'autre jour, notre pays, nos ancêtres ont bien vécu ici, il était près de 250 000 personnes. Il n'y avait pas d'engin comme aujourd'hui, de caisse, de drague, de camions. Non, ils étaient tournés vers leur terre tout simplement, et les produits de la terre les nourrissaient. Alors aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons à notre disposition, vous savez, Monsieur le Président, je vous fais une confidence. Votre nom a figuré parmi ceux qui étaient ministrables pour être ministre de l'Agriculture. On m'a proposé votre nom et je me suis dit non. Ça va être une intelligence, ça va être une force, ça va être des bras en moins pour l'agriculture. C'est un homme de terrain, il faut qu'il reste sur le terrain. Et quand j'ai fait le choix de notre ministre, Livetta, la Chambre d'agriculture, et bien moi, Président, je lui dis, Président, si c'est lui le ministre, nous allons faire la grève, nous allons faire des barrages, on va descendre dans les rues. Je dis non, j'organise une réunion et on va se parler entre hommes qui aiment la terre, l'homme qui aime la terre, l'agriculteur. D'un côté, il y a les compétences et vous êtes... C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé pour voir ensemble qu'est-ce qu'on veut faire pour ce pays. Et je pense, Monsieur le Président, ce jour-là, nous nous sommes mis d'accord. Je lui ai dit, Monsieur le Président, Livetta tout seul ne peut rien faire. Si au-dessus de lui, il n'y a pas cette volonté politique d'aller vers le secteur primaire, tout simplement, on pourra mettre n'importe qui comme ministre de l'Agriculture, il ne réussira pas si au niveau du gouvernement, du président du pays, il n'y a pas cette volonté d'aller vers le secteur primaire. C'est tout. Et je sais, disons pas, et je sais pertinemment que M. Livetta aime l'agriculture. Et il a toute ma confiance, et je pense que tous ensemble, comme vous venez de dire, nous pouvons faire de ce pays un pays vert, un pays où d'abord on peut s'autosuffire, parce que j'y crois beaucoup. Et on peut exporter également. Nos ancêtres le faisaient, et nous aujourd'hui, on ne peut pas le faire si, je dis possible. Oui, malheureusement, nous pouvons en parler au gâteau. On dit non. Tapi ini murah ini, mana ini dia datuk dari kami mati semua kamu, itu, ini mana tu baru menjadi produk alfa. Dari kami mati semua ini, itu 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 itu
Extravalua, o tātou runga. E hui, I te wahi uri no tātou. O te mea ora, tātou e te hei tau. Hai ti moro ane. Hau sepe. Tai mea e tātou. Ai tatara parau e. Ai te ura. Hare wharerei tāwana matai nā. Nuke, tāwana i tu. Ai tatara mea. Ai tatara o e hupa. Era te whenua. Era te a tāwa. Tāpa tāna koutai. Ea hoi. E ora ka o. E uora. Ui te tātou tu ere kua wheneweki I ahu. O ahu ma I tamari. Ai te ro e wana te. Ora mai. E mana. Hai. Kira toto tātou. E tuni a I te kuhi pāta. Nora pe e mua. Nā mai wai te tei. Kunto ai a. Ta e wharerei mo hana I ane. Nā mai nei kora o whāki a te e whenua I te mono. Whariro rātu I te hui. No te mono I te showman. E pāka rātu a whanai no cham. E hui. O kira o. No awe meo I te hana nei hino ari. No to mai tāriota. Trau te e prea. Ata kue. Te mono hoka. Te weko. Tātātou. Tātātou e pune he. Anho. I tau he anho. Mea rai te ora o tau tātou. Mea te anho. Te whaka. I kuto no whaiku. Te rea whaiku. E te rea e te whāku. E turi mai. J'ai bien compris votre message. Les terres agricoles sont à votre disposition. Il faut organiser tout ça. Que vive l'agriculture dans notre pays, bien sûr. Nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays mince, aussi vaste que l'Europe. Et on n'est pas fichu, on n'est pas capable de s'autosuffire. Non. Celui qui dit ça, c'est un fainéant, ou alors c'est celui qui ne connaît pas du tout ce pays. Karena orang berperlu maru ini batu